Jua-jua, Bapa Nande turang teman senina, jumpa kita ibas Natal keluarga sekelasi Seriau Sumbarenda, janah meriah kur kami banci kita pe ipegegehi alu kata dibata si seman banta bas wari sendah, singgoi sikapkan ibas belang-belang Indonesia, ibarah Persekutuan Gereja Indonesia, sekaligus jadi tema pe ibas kelasista, ibuat ibas Matius sada ayat 10 seh 24. Ogekan kami bagenda kata dibata, ketubuhan Yesus Kristus. Karena ketubuhan Yesus Kristus bagenda Maria nandi Yesus ertunangan aras Jusup, tapi ope dengar erjabu Maria enggo mehuli kulana arah kuasa kesah sibadia. Jusup tunangan Maria kalak bujur. Labodik surah-surana ngadukan Maria gelah ola mela ia kat Maria. Saja ngencar surah-surah yang nirangkan Maria alu sini-sini. Tapi asum ia rukur-rukur karena sie, tridah manbana malaikat di bata arah nipina. Nina malaikat manbana, o Jusup kesusuran Daud, ola kambiar muat Maria jadi ndeharandu. Sebab anak sidit ibas bertina jadir kitekan kuasa kesah di bata. Ipupusna pagi skala anak dilaki, jenari arus ibahandu gelarna Yesus. Sebab ia mepagi sinebusi bangsana, ibas dosa nari. Krina sienda jadi gelah si ikatakan Tuhan arah Nabi Nanina, singudang-udai pagi mehuli kulana, jenari pupusna sekala anak dilaki. Anaknya pagi gelari Immanuel, artina di bata ras kita. Maka kenca keke Jusup ikut kena kata malaikat Tuhane, ia lo kena Maria jadi ndeharana, tapi Jusup ras Maria lengar jabu ipupusna anak dilaki. Kenca tubuh anaknya ibahanna gelarna Yesus. Perpulungan si Muhammad kekelengan ni Tuhan, tema sisih membanta emkap ia pagi igelari Immanuel. Jojuah Krina, salam sehat. Janah selamat hari Natal membantu Krina pe keluarga-keluarga silit i kelasi Seriau Sumbar. Kata dibata sisih membanta sendah, emkap sada peristiwa Natal si mungkin lid perserina ras konteks tasi Gundari. La pernah terbayangkan kita ibas tahun 2020 henda maka kita Natal bagi keadaan tasi Gundari bas masa pandemi henda. Tapi lang kurangi karena kerja hentar sekamal-mana teta, anam gia kita arus Natal ibas jabunta, labaci kita term bagi semalna. Jana enda penuduhkan mungkin lebih deher kita banci ngenanami uga Natal si pemena. Sebab si idah Natal si pemena pelit itruh ancaman berbagai-bagai peristiwa. Termasuk bagi Jusup ras Maria pe penuh alu pengorbanan iar Natal. Bagai pekari kenca tubuh anak itruh ancaman. Seh maka ia harus mengungsi kari ku Mesir. Rekitekan Ibnu Herodes kerina anak umur 2 tahun ku teruh. Jadi di sini Natal pemena alu lalit ije aksesoris si mungkin sedekah endang jadi identik membanta ibas ngerayakan Natal. Alu gemerlap suasana kemeriahan si sedekah enda. Tapi bas tahun 2020 ibas suasana enda ibabai Tuhan kita Natal kubas makna sederhana. Seh maka tutuhu baci sini mati perayaan Natal tahun enda di luar dari kebiasaan si sedekah enda enggo silakokan. Janah mungkin ada Tuhan pe gelah baci kita tutuhu kekelengan ni Tuhan. Ngidah aras ngejapkan. Erti kerehen Yesus tutuhu. Tengah-tengah jabuta bagai pe ibas kegeluhunta secara pribadi skala-skala. Si idah Jusup ras Maria si jadi tokoh
si ipilih Tuhan guna petubuh Kristus Yesus ku dunia enda. Yang gor tunangan dai iturikan, ya, gor tunangan karena Jusup ras Maria, Maria nandi Jesus ertunangan Jusup. Janah si idah ope dengar jabu, Maria ngo mahuli kulana, arah kuasa kesah si badia, enda iturikan. Jadi peristiwa Natali situhuna mengancam hubungan kala enda. Arkiteken ia ertunangan, janah ibas ertunangan ni ngo mahuli kula Maria. Man Jusup lebih tentu peristiwa enda luar biasa. Terguncang menda ia selaku sekala dilaki, lit temanna, ya, mahuli kulana, alulai tersakai sebabna. Tentu enda jadi sada peristiwa sila bukiti man bana guna ngala kenca. Bagaimana kekelengan ni Tuhan, man Maria, man bana pi luar biasa, lebih kasangkan kai sinanami Jusup tentuna. Arkiteken sada lebih ia si langsung, ibas bertina janin Yesus mulai berkembang jadi manusia. Janah ugami nina peseksa peman Jusup. Si tentuna labu gampang peseksa. Berita ia mahuli kulane. Kuning umpamana cakap lagi ia. Ya, adi persi karona umpamana. O kakak. Kaya gi nina umpamana Jusup. Ngerana te kurskam. Turi ke lagi. Kai kin ukurundu. Mahuli kulaku kakak. Mahuli kulandu. Isir banca. Dibata. Kesah dibatar dahin basagu. Tentu secara logika kekelengan ni Tuhan. Labo mesunah guna mon ngalokan ja sebab lengabo pernah lihat peristiwa si bagai rupa. Si terjadi. Sek maka ituri kendai jenda perban Jusup tunangan Maria kalak bujur lalik surah-surah ngadukan Maria. Tapi Athena nirangkan Maria alur buni-buni. Sebab adi kalak ertunangan go mirip bersekita bagi kita kalak karo, go bagi mbah belos lambar. Kalak sing mbah belos lambar, rutang mi iya isi singing kari perjanjiannya. Maka situhuna lid hukum-hukum, sia turkan ibas kalak Yahudi. Adi kune kalak ngurtunangan, janah besur tunangan ne lid peristiwa bagi Marienda. Maka kalak si bagi irajam pe banci, ibas tengah-tengah hukuman kalak Yahudi. Jadi kekelengan itu Tuhan adi si perdatikan ijenda late Jusup ya mela, late na yukum, tapi isirang kena alur buni-buni. Ikatakan maka ia kalak bujur. Bahasa Indonesia saya katakan tulus hati. Ya, kira-kira dakam lamegogo jelmana Jusup. Jadi adi si perdatikan ijenda tupung iar surah-surah guna nirangkan Maria lur buni-buni, maka reh ije dibata. Ya. Arah malaikatna ayat 20, man Jusup nina malaikat man bana, o Jusup kesusuran Daud, o lakam biar muat Maria ndek harandu, sebab anak silit bes bertine, jadi rikitikan kuasa kesah dibata. Jadi tentu la Maria ngenca si peseksa. Janah reh dibata pertegas mulihi. Sebab adi sidah dan kai maka sirangkan Jusup. Sebab pasti turikan Maria menbana kai sejadi. Tapi mungkin secara manusia lah terlalu ken Jusup. Maka reh ijenda dibata arah malaikatna. Ngerana ia tupung Jusup bersura-sura nirangkan Maria rebuni-buni. Maka si idah ijenda piga-piga ertina kekelengan itu Tuhan dibahas ayat 20 enda. Ya. Si pemena ilebuhna o Jusup kesusuran Daud. Ngatakan cakari anak epe kesusuran Daud kekelengan ni Tuhan. Engkai makai singatkan kesusuran Daud. Gelah idah rentetan nadi si idah. Ngul lebih ni singatkan Matius. Ibas Matius sada ayat sada 10 pitu enda. Babo perikop si jadi bahan khotbah ibas Natal keluarga enda. Maka ijenggo iturikan karena trombo Tuhan Yesus. Ibas trombo Tuhan Yesus maka enggo lid i singetkan ise
si jadi bapa leluhur ibas ketubuhan Tuhan Yesus. Menaken ituriken ijenda ibas Abraham nari. Ya. Mulai Abraham nari, sekari Yesus tubuh. Janah kekelengan ni Tuhan luar biasa artina. Maka lit ije angka si ipake, si imaksudkan kari karena isi Yesus Adi beligai indu kari, Abraham Daud, lit 14 kesusuran. Daud nari kari bangsa yang buang ku Babil, lit 14 kesusuran. Janah pembuangan Babil nari kari Yesus tubuh. Arah Jusuf Maria, lit 14 kesusuran. Adi huruf ibas kala Jahudi, lit krina angka-angkana. 14 enda kekelengan ni Tuhan, 14 kali telu ijenda. Ya. Janah si idah angka 14 de kairtina. 14 dai. Emkap bas kata Daud nari. Daud de telu huruf ngencai bas huruf kala Jahudi. Sebab kala Jahudi lalit huruf vokalna, huruf mati krina, konsonan. Lalit A, I, O, E, U, E lalit. Krina huruf mati. Maka di Daud telu huruf ngenca. D, W, D. Ya. D, ia emkap 4, W 6. Janah D sadanari 4, berarti 464 M Daud. 4 tambah 6 10 tambah 4 14. Jadi kasih maksudkan, oh Jusuf kesusuran Daud. Ya, ngatakan cakai, kai dube, janji di bata arah Daud, endam bakal lisehkan arah Jusuf, aras man kesusuran na si tubuh kari arah Maria. Maka kairtina raja si tubuh kap raja pilihan. Raja pilihan di bata bagi Daud, raja pilihan di bata. Sebab enggo janjikan ibas Kejadian 40 siwah, maka tungkat kerajaan ibas Juda. Janah Jusuf kesusuran Juda, maka Yesus kesusuran Juda. Adi Saul, raja si pemena, ia suku Benyamin. Janah labo pilihan di bata, rikutkan isi sincikap tungkat kerajaan, ibas Kejadian 40 siwah. Kekelengan ni Tuhan, endam si singet kena, ya. Maka nina, oh Jusuf kesuruh Daud, olah kan biar muat Maria deharandu, sebab anak lid ibas anak si libas bertine, jadi kitekan kuasa kesah di bata. Jadi labur kitekan manusia, labur kitekan perzabun di laki, ras diberu. Si idah pamana kubas Kejadian, ya, Kejadian 3:5, maka paksa manusia yang gondak kubas dosa, isumpahi di bata ni peres diberu. Maka nina kesusuran du nina man nipe, ras kesusuran na nina man diberu. Kesusuran na nine man Hawa, benih perempuan ni labu bentuk na jamak tapi tunggal. Benih perempuan ni bentuk na di laki maskulin, sebab kata ibas benda ibas kala Jahudi lid krina jenis kelamin, apakah di laki, ya, maskulin tah feminin, jamak entah tunggal. Jadi kesusuran ingin adi biasa kesusuran enterem, tapi kesusuran si maksudkan mandi berundai skala di laki Yesus. Jadi ibas Kejadian 3:5 enggo menunjuk kubas Yesus tubuh labur kita kan benih di laki, tapi benih perempuan. Si kuasai kesah di bata. Endam si idah penggenapan na jenda. Maka ipupusna pagi skala anak di laki, bahan gelarna Yesus. Yesus bahasa Junani, bahasa Ibranina Yosua. Artinya Yahweh adalah keselamatanku. Tuhan kap keselamatan. Jadi endam si iglar Yesus, janah penggelaran nema si tuhuna nurikan isi ia. Maka tuhu Yesus juru selamat man dunia enda. Maka nina nda ijenda krina sienda jadi. Ya. Adi sinin ayat 22. Krina sienda jadi gelah sehkai si katakan Tuhan arah nabi-nabina. Maka sing dong udah pagi mahuli kurana ipupusna skala anak di laki.
Engkai maka mesti dibata jadi manusia tubuh jadi manusia. Sebab adi dibata lah jadi manusia, laya tubuh jadi manusia, maka dibata lah mungkin mati. Sebab dibata lah baci mati, dibata kesah kap. Jangan dibata lah baci mati. Maka jadi manusia ia gelah baci mati. Endam si singkat kenanda ayat 20 sada, sebab ia bagian B, 20 sada bagian B, sebab ia mepagi sinebusi bangsana ibas dosa nanari. Jadi ia pagi sinebusi bangsana ibas dosa nanari. Engkai maka baci tebusina, sebab ia baci mati, sebab utang ta dosa utang upah dosa emkap kematen. Maka jadi manusia ia gelah baci mati. Jadi dibata jadi manusia. Endam si luar biasana ibas wari Natale. Maka Natale penting membanta guna ngantu sisa, sebab ije lit dibata si jadi manusia, engkai maka jadi manusia gelah baca mati nggancihkan kam ras nggancihkan aku. Sebab adilah Yesus si adilah dibata si jadi manusia labo banci ICP nggaleri utang dosanta, utang kematene. Sebab ia me silar dosa, janah silar dosa me si banci mati guna kamaras guna aku. Janah nubuat igenepi ni nandai, ija igenepi. Di sini ayat 23, sing urang ude pagi mahuli kulana ipupus na sekala anak dilaki. Anak pagi igelari Immanuel. Ya, Immanuel. Janah endalit di bas Jesaya 7 ayat 14. Maka walau ratus tahun sopi Yesus tubuh. Enggo iberitakan Jesaya. Lit pagi sekala nabi. Si tubuh, sini gelari Immanuel, sirtina dibata ras kita. Immanuel, gelar dibata, ya. Jadi ia dibata si mada kuasa, nusur ia jadi manusia, ndahi kamar sendahi aku. Janah sie lit sada lagu si menarik nuri kenca. Adi ingat du lagu, hai dunia gembiralah. Nurikan karena dibata si jadi manusia Maka bes lagu enda bes do tinggi nari ia ku do rendah. Ya. Do si la sol fa mi re do dibate maha tinggi. Janah kita maha meteruk ya. Maha rendah mi kita. Maha tinggi ku maha rendah. Kita si meterukna sebab kita ngor dosa. Jadi dibata ije no surya kudonenda do si la sol fa mi re do. Jadi dibatasi meganjange jadi manusia ya dahina kamar saku. Maka babana kita dada kan saya nusur kudon yang angkat kena kita jadi anak-anak dibata. Peristiwa Natal luar biasa setir kami bas hai dunia gembiralah. Si iturikan ije kekelengan Tuhan ugal hebatna ugal luar biasa na dibatante ibas nelamatkan kita manusia. Jana ia igelari Immanuel. Si jadi tema pe Natal keluarga tahun enda. Ibas klasis Riau Sumbarenda. Immanuel. Immanuel di batar kita. Menakan ibas jabutan hari. Kekelengan ni Tuhan. Uga si gejap di batar nemani jabu-jabuta. Bapa nande ras anak-anak. Janah gundari sadar ke kita. Jabuta menjadi basis terdepan. Harus megegeh. Sebab lanai kita bagi si gelgal baci kebaktian ngerayakan Natal PJJ, ya Natal PJJ, Natal Runggun, Natal sekelasis. Tapi tahun ini kita ibaba menikmati Natal ibas jabuta. Tubuh Yesus ibas jabuta, ugaya nemani jabu-jabuta. Si perlu si gejap ibas tengah-tengah jabuta. Janah gundari nari erlajar kita dilit bes klasis Riau Sumbar. Entah kam di daerah Bagan Batu, daerah Dumai, daerah Duri, Kandis, terus Kulibo Jaya, terus kam kirinoku Pekanbaru, siku Prawangna, siku Lubuk Dalamna, bagai si ku Seitapungna kerina na kam, sekujung Batu terus na kerina, bagai daerah-daerah Logas kerina kam ilit Riau Sumbar, adilit kam sedekah enda, lengah beribadah man Tuhan. Natal tahun ini yang membaik kita, maka Immanuel, Tuhan res kita,
ibas perdalinan geluh tetap tak wari. Subuh ibas kebatin zabuta. Bagai pe bas pandahinta. Gundari sangana kam itruh sawit pe. Redahin kam ijuma sawit. Gejap du Tuhan reskam. Sangan turun harga sawit pe. Tetap puji Tuhan, Tuhan reskam. Sangan naik pe harga sawit. Lakam lupa Tuhan reskam. Sir binaga pe bagai. Si pekan baru kam erbinaga. Tiga kandis kam erbinaga. Bagai pe ijakam si erbinaga. Sanga kam erbinaga pe. Gejap dulah Tuhan sebelah dua. Ya. Gejap du Tuhan sebelah dua. Lit pernah sekala pernah den nungkun menbangku begini. Gua ngeng gejap kenca di bateres kita panditanina. Kai kinda Hindu bining kurbinaga panditanina. Gejap kendo sanga kam erbinaga sebelah dua Yesus bibining kuman bana. Maka dah kam di sebelah te Yesus. Gua pe timbangan tapi pas. Gua pe ia 10 on ngesada kilo. Sebab melalakang perbinage dah kam waloh on sada kilo. Kaban zahenda dah kam kota Jerusalem gebe kaping jenda. Pernah kami nukur sekali nukur pir ya. Itimbang sada kilo besingan andai serumah perbanlit ka timbangan ni rumah, kilo kami walau on ngenca. Sajalanai sulu-sulu kami, sebab sulu-sulu pikari pengurus muria kang handai, siribinaga handai. Ngomong kadeta kan nulu-nulu saya, bagem teta. Artina, si perlu uga kita ngejapkan Immanuel, adinggo Yesus res kita, lanai bulit kari biak-biak si bagai bes kita. Lanai lit biak-biak si bagai. Pasti anak-anak tapi, adi gejap na Immanuel ibasia sekolah, tutus tenai bas sekolahna. Sirdahin pe, adi gejap na Immanuel, bas pendahin ne per tanggung jawab. Bas pendahin ne kai si breken menbana tugas-tugas idahi kena, aludem tanggung jawab. Maka dakam, endam sada kriahan kamal menati luar biasa menbanta. Bas masa pandemi endape, hanya Yesus Tuhan ta. Hanya Yesus ngenca jadi Immanuel. Ya, hanya Yesus ngenca jadi Immanuel. Dakam kune lit pe dakam lit kalak mate. Isi dagi teman mate. Yesus ngenca kekelengan ni Tuhan. Yesus ngenca. Perbapa ni pe dakam terem ngandakam ngandung ya bezambura. Raslah kita turang nina sanga mati ndeharana. Tapi pas kari liturgi kan ikubur ndakam labo yang git ras. Lo kari yang git ngikut kuja. Ya dage di ras kam dai bapa sian uningan. Ya lenga pandita nakang kari umpaman orati pe. Jadi isi dage teman tais tutuhu. Yesus jadi Immanuel. Aku ingat Natal bespiga pasal silewat ku Pasir Tengah arah daerah Ars. Perbando ikut aku ni nanora. Maka kami ikut ni kumanbana. Ya, bagah dohna tunduh kakam kari tengah dalane ni nakanora. Meriah ukurku ikut dia. Sebab bacing kari teman ngarana-ngarana teku. Berkat kandu kami ke Banzahinari lampas pagi-pagi jam-jam 6 pagi-pagi berkat sebab jam-jam siwah Natale. Lenga lewatkan di bate pinggum mekandu ya tunduh sebelah kue. Engkai maka kami ikut ningendai. Ya nemani kam tunduh kakam kari nina. Padahal kandu lenga lewatkan di bate tapi ngom lebihnya tunduh. Ngatakan cakai. Jelma labu kepeken terharapkan kita 100% baci nemani kita. Isi dagi jadi Immanuel menbandur semenbangku. Sangalit perbeben. Tapi sangat mati kita sada paksa. Labu lit si debat selain Tuhan Yesus Kristus. Alu bagi kekelengan ni Tuhan. Maka Natalenda mereka kepastian membantah. Lit teman situ tuhu. Nemani kita ngelewati masa-masa sulit bergeda rupa. Janah ije Tuhan ngenca situ tuhu banci pegegehi kita. Maka selamat Natal manbandu krina, klasis BPMK, BPMR, reskrina keluarga-keluarga anta silit iriau sumbar. Tuhan Yesus nemani jabu-jabuta. Janah lah pernah kita nirang kenca. Endam kata di bata, si seh menbantai bas, wari si sendah, janah, jojuah, salam sehat, selamat Natal, manbandu krina. Tuhan Yesus masuk-masuk.